Ok, salut à tous, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes accompagnés avec certaines astuces qui sont passées sur le plateau pour faire la publicité de leurs conseils. Inch'Allah, conseil terminé pour nous manquer là. Donc, on a un conseil dit à Wafanouma. Bon, amour, là, ni kenenka. Donc, toujours, quand on a abonné à la page, il s'en fait qu'à une émission, on a reçu tellement flé. On a invité à ti chanteur griot ou bébé ni kenenka. On a sonné à te faire bâcher quand on a mis des. Donc, obviously, là, on a plateau, il s'en fait. Ok, Jéruba. Nam. Ni tina ko fara yi, fana tina kina ko laban. Abeti. Donc, on me fait il ka bo qui est représenté toujours. Abeti. Voilà ka foli kan di ka fanu ma. Abeti. Comme il bola ka audition fo nyam kan, avant ka mi do ko. Donc, bismillah. Ama fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugulika wal katimi lima sabaka. Nasrul lihaqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdari lazim. Ami ala tanoka ala wali nyuman don dante tanu minna. Soli kelengo kira Muhammadu kan ne man kishi bayi. Ante nyina amanga diana bo sabu fu amba ambau anafau ani ante nyina jatigi sobo ko. Kuma ne tɔgɔ de Abubakar Darame o ko ma ko super jeli masa o y'o danna bon mɔgɔ caman bɛ n dɔn n'o fana ye donc ne tɔgɔ de ye nin ye Diko ne Jɛnɛba den ye nin ye Amadu Darame den ye Sugu tɔgɔ fila mɔden ye Kamisɔgɔmuso mɔden ye Musokura Danbɛlɛ si gɔ anda si Sabu si Babɛnbɛ si Alata si Jeli Fatumata tɔgɔ fila cɛ Mohamed fa, Papa fa, Loba fa, Ata fa, Umu fa, o jelikɛ de ye nin ye. Ok, d'accord, bismillah an ka plateau saniman kan. Comme an yɛrɛ bɔla k'a fɔ ani an bamuso dɔ fana bɛ ɲɔgɔn fɛ nin plateau in kan. Donc ale fana bɛna bɔ ka a ka entrée kɛ k'a yira an na. Parce que depuis an bamuso nana, depuis l'heure na a ka sen bila ni plateau in kan, a kɛra k'an nisɔndiya caman. Voilà, donc an bɛna sira d'a yɛrɛ ma. A bɛ bɔ ka dɔɔni fɔ an ɲɛna. Puis i tɔgɔ ni jamu fɔ. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Mi ala tanu kala barkada soli ke kira banka. Ni ala ye diɲɛ fɛn fɛn di buna hadamaden ma ni ala kira Muhammadu sen t'a la i b'a sɔrɔ a tɛ laban ɲuman ma. An b'ala dari ka soli kɛ kira ɲuman banka k'an bangebaga cɛman n'a musomanw fo. Ne yɛrɛ n tɔgɔ ye Kɔnte Danbɛlɛ n ye Baningɔ Kali n y'a dugu ye Joyila ye n ba tɔgɔ ye Fatumata Balo Mariam Jabate Muktar Danbɛlɛ Jɛnɛba Sanɔgɔ Sarata Koni o ye n baw ye. Bon vraiment olu folen kɔfɛ an bɛ an badenw fo an baden jumanw jatigi ɲumanw jatigi minnu n'o tɛ sɛgɛn n'o tɛ ɲinɛ n'o tɛ découragé an b'u fo k'u barika da. An nana sen nin kaɲa kana kuma ka foli di an jatigiw ma ka welewele da u ye u fana bɔra u y'an laminɛ vraiment a diyara an ye a bɛnna an ma donc o bonyamasegin de don ala sago aw bonya b'a la. Donc toujours kɛnɛ de don comme n yɛrɛ bɔla ka fɔ ɲɔgɔn kan u nana ka na bonyamasegin kɛ o ka faniw na donc an bɛna tɛmɛ n'an ka baro ye an b'a daminɛ Jeliba la. Jeliba i ka faniw ko tiɲɛ yɛrɛ la o sawala o kɔntanna donc question bɛ ne fɛ ka poser an ka jeli super kan o le pour une première fois concert i ma de ka ɲɔgɔn kɛ donc i ka première fois sali fa la juma de bɛ ne fɛ k'o fɔ an ɲɛna o yɔrɔnin kan ka sali fa fo mɔgɔw yɛrɛ comme moi était présent a fani mais dɔw bɛ fɛ ka don an kɔ donc a tɛmɛna di i nana ka na se o niveau ma parce que pour une première fois c'est un peu douteux quoi voilà dɔw bɛ dɔɔni fɔ an ɲɛna o yɔrɔnin kan. Bon Traoré vraiment an b'ala fo parce que i da sera yɔrɔ min ma c'est vrai nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye ka concert kɛ et puis k'a kɛ concert ba ye ka jama bɔ ka taa salle fa fo ka sigiyɔrɔ dɛsɛ vraiment an bɛ ala de fo i ye kɔrɔba faamu a ma nɔgɔya quoi ça n'a pas été facile a ma nɔgɔya mais ala ni jatigi ɲumanw sabu a sera ka kɛ n balimamuso bɛ ka Kɔnte a b'a bɛɛ kalama i b'a dɔn
ko ni ko ɲɛna a tɛ ɲɛ ten ni ko tiɲɛna a tɛ tiɲɛ ten na bɛɛ lajɛlen surusu ye ji de ye nan dumaw nan gumaw a bɛɛ lajɛlen nasuru ye ji de ye mais mun b'a to dɔ bɛ diya dɔ bɛ goya o bɛ sɔrɔ kɛcogo ni kɛfɛnw de la n'i y'a ye i ye concert kɛ o concert diyala jama bɔla laɲiniw sabatila concert fɔlɔ vraiment an b'Ala fo sabu b'a la dɛ n bɛ n ka manager fo manager nafama 100% nafama ne y'o defa Buwake yan artiste n'i kɛra artiste n m'a f'i tɛ dɔn dɛ mais n'i bɛ fɛ ka dɔn plus i k'i brancher ne ka manager la une vérité sans prévenir mensonge a prévu a kɛla bɛɛ ɲɛna concert in banni jatigita min ye ne wele téléphone na ko i ka manager ye baara min kɛ k'i kana tulonkɛ nin na dɛ i kana tulonkɛ nin na dɛ parce que o bɛɛ y'a lakɔlɔsi a nana ni idéw ye ka planw tracer n'a donna tan a tɛ tiɲɛ n'a donna tan a tɛ tiɲɛ n'an k'a kɛ tan a bɛ ɲɛ ne fana ko problème tɛ yen 100% nafama a ka di ye cogo min na an k'a kɛ ten n'a ka plan tracer ne fana bɛ tɛmɛ o sira de fɛ Ala sɔnna ani dugawu mɔgɔkɔrɔbaw ka dugawu kɛla wallahi dugawu kɛla concert in na fo 3 pas concert in vraiment a jatigɛ tun bɛ mɔgɔ caman na parce que i ka ko fɔlɔ mɔgɔ caman voilà il y avait 2 concerts o don concert 2 de fana tun b'o don san fana ɲɛ kun man ɲi iya mɔgɔ caman ko ne ma ko mais munna i ka concert kɛ ka taa Jacques ka taa i ka concert fɔlɔ est-ce que a bɛna fa tan bon vraiment ne miirila kuma kelen de la dɔrɔn si tu veux être un grand il faut toujours rentrer par les grandes portes n'i bɛ ko kɛ dɔrɔn ko ba kɛ siɲɛ kelen quoi quel que soit kana siran parce que cɛbakɔrɔ n'i siranna i sago tɛ sɔrɔ donc vraiment n bɛ mansaw fo nin yɔrɔnin na ne yɛrɛ mansaw ye dɛmɛ min kɛ ne ye concert in a ka ca dɛ n fa ani n baw n ka manager b'a caman kalama compte yɛrɛ sigilen b'a caman kalama ani jatigiw i b'a dɔn ka kɔrɔ jeli de bɛ bɔ k'i jatigi ka ko publicité kɛ mais ne ka concert in na wallahi ne yɛrɛ jatigiw yɛrɛ de bɔla ka vidéo kɛ ka tigow ta ka tigow feere ka don o jɛɲɔgɔn kan ko fɔ a ye taa jeliba ka concert la ka taa tigow feere nin yɔrɔnin na n tɛ ɲina Nan Kulubali groupe princesse n ka groupe princesse Buwake Nan Kulubali a n'a ka jama Mayi Jalo b'o la Fatou Sise o ka ko kɛ concert na kabako don wallahi ka bɔ ko jɛɲɔgɔn bɛ fara ɲɔgɔn kan ka vidéo kɛ ka tigow minɛ ka tigow feere ka ko organiser ka wuli ka jɔma sigi groupe musoya danbe Delphine Traoré a n'a ka jama ka bɔ ka vidéo kɛ k'a yira o terimuso bɛɛ la ko ni fɛn fɛn bɛ anw fɛ k'a ye taa jeliba ka concert la tike bɛ a ye tike san ka tike minɛ ka tike feere groupe Coquette même chose Maran Ouattara n'a ka jama donc vraiment jatigiw yɛrɛ de ka ne dɛmɛ ka concert in kɛ wallahi donc ko tɔgɔ ka touché tellement que n y'a ko di Ala de ma parce que adamaden n'i yɛrɛ ka ko décider k'i b'a kɛ n'Ala ma sɔn dɔrɔn i b'a tɛ ɲɛnabɔ donc n y'a ko di Ala de ma kuma lasurunya pour le moment n bɛ taa nin yɔrɔnin na fɔlɔ. Ok d'accord non nin bɛɛ diyara n ye mais concert na difficulté jumɛn y'i sɔrɔ a ladon na manager sɔrɔ ka dɔ f'i ɲɛna bon degun min y'an sɔrɔ bon a bien passé la an ka projet min kɛ tout a été bien ba a ma sɔrɔ k'o yɔrɔnin dɔw fɔ f'i ɲɛna wa degun foyi ma k'a la. concert la degun kɛla la dɛ. c'est comme mɔgɔw labɔ cogo ou bien a n'a o cogoyaw quoi. degun kɛla concert la wallahi mais Ala ni jija ani dugawu manager ka degun min yɛrɛ kɛ concert la vraiment i b'a dɔn artiste yɛrɛ ni manager ɲuman t'i bolo i avance bɛ gɛlɛya n m'a f'i tɛ avance dɛ parce que ko bɛɛ bɛ fara Ala de la mais ni manager ɲuman t'i bolo i avance bɛ gɛlɛya ni concert kun taara ne kelen ma ne tun bɛ découragement bila mais ne yɛrɛ ka dɔn manager cɛman de bɛ ne bolo Lasi 100% nafama dɔw ko Lasi Limani Kɛyi
Masara Dengue ani Seydou Dey. Vraiment a sara tɛ n bolo ale de bɛ sunɔgɔbagatɔ lakunu n'i wulila ka sira ta i sago bɛ sɔrɔ. Difficulté ba de kɛla concert na, difficulté caman a nana se waati dɔ yɛrɛ sunɔgɔ tɛ yen, sufɛ sunɔgɔ tɛ yen, tile fɛ an bɛ se ka an bɛ bɔ concert boliboli fɛ an bɛ ɲina ka dumuni yɛrɛ kɛ, an bɛ tile ban ten, ne ni manager yɛrɛ bɛɛ minɛna ka pasa. Don dɔ yɛrɛ an taara yɔrɔ dɔ la yen tellement an sɛgɛn kojugu bolo ne n'ale an bɛɛ min ɲɔgɔn na an bɛ sunɔgɔ la tellement an sɛgɛn kojugu bolo sunɔgɔ tɛ yen sufɛ tile fɛ fana y a pas temps boliboli tɛ boliboli an ma min kɛ wuli ka jɔ ko banna ye mais a nana se yɔrɔ dɔ la quoi ni manager yɛrɛ tun tɛ ne yɛrɛ kɔni tun pétela yɛrɛ de donc vraiment a gɛlɛyala mais alhamdulillah. Ok an bamuso nin yɔrɔ na juma bɛ ne fɛ ka la o kan. Juguman foyi tɛ yen Abubakar ka kuma kelen min fɔ o kuma kelen de don ni ka mɛn k'i ɲɔgɔn dɔnkɛla tɛ i sen fila de bɛ duguma n'i sen fila tɛ duguma i tɛ se ka dɔn kɛ laso k'an dɛmɛ vraiment k'an dɛmɛ an ka min ye an yɛrɛ k'o dɔn mais mɔgɔw ka min fɔ an ye o bonyana ka tɛmɛ an ka min ye kan ka seko kɛ yɛrɛ yɛrɛ i ka mɛn n'an ko an bɛ kuma lasoya ko la an b'a fɔ k'a tɔ de to sɔrɔ Abubakar ka min fɔ a ka fitinin de fɔ quoi lasoya ko ka girin n'o bɛɛ ye mais an bɛ Ala fo k'Ala barika la kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'i y'a mɛn ko ne ni karisa ka nin kɛ nin a bɛnna ye n'a ma bɛn an tɛ kɛ donc hali bi Ala k'an to kulu la Ala k'an to bɛnna an bɛ jatigi ɲumanw fo kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ jatigiw fo Masangare a bɛ fo walahi Aïdara musow den ani Lamini Sangare den a bɛ fo k'a barika la a k'a barika ka warimugu compter k'a di ko nin bɛ hakɛ nin k'a tilan mɔgɔw la an b'o barika la k'an bɛ se fo k'a barika la ka jatigi ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka Alifa Kuba fo k'a barika da Alifa Kuba don min na n taara ka taa concert ko fɔ ye n'o ye La Vieille cɛ La Vieille Makalu cɛ a ko Kɔnte ko ne den a bɛ n wele ko a denmuso a ko ne den ko a ye taa concert kɛ ko n bɛ layidu kelen d'i ma ko n'a taara concert kɛ ko ni place min videra a place tɔgɔ i y'a compter k'a numéro ta ka n'a fɔ ɲɛna n b'a wari compter n b'a d'aw ma ko ni salle kɔni ma fa f'i ye n'a fɔ ɲɛna ko m'o f'i ɲɛna bi n ko n ko n'u y'a concert n ko an sirannen don ko parce que mɔgɔ tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan k'i tɛ siran n ko n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan ɲuman b'a la juguman b'a la bɛɛ bɛ taa ni kɔnɔko de ye n ko Ala de bɛ se ka peut-être dɔ kɔnɔko tiɲɛ a ma i komi Ala bɛ se ka dɔ ta ɲɛ cogoya min na n ko mais n ko dugawu kɛ an ye Ala k'an ɲuman bɔ n ko sinon n ko ne yɛrɛ bɛ dilan la n ko n tɛ sunɔgɔ la n ko n sirannen don a ko Kɔnte taa da i ka sunɔgɔ i ka mɛn taa i da i ka sunɔgɔ ko concert nin bɛ kɛ ko mun a ka di minnu ye a ka ɲa a bɛ k'u sago ye ni Ala sɔnna a man di minnu ye a ka ɲa k'u kɔnɔ ta bɛ to u kɔnɔ ko ni Ala sɔnna donc alhamdulilayi an b'Ala fo an kɔni m'a fɔ a diyara quoi mais peut-être a tun bɛna kɛ cogo min na fana dɔw bolo a ma kɛ ten fana donc an b'Ala fo k'Ala barikada an bangebagaw fo ka fɔ a tɛ tɛmɛ o kan ok donc nin yɔrɔnin na concert balen kɔfɛ a ka yɛrɛ senti di jama bɔla a kɛla a jala tout s'est bien passé l'organisation tout était propre a taara olu kɔnɔ a ka yɛrɛ senti bon ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an ka yɛrɛ senti hero de ye quoi o kɔni ouais c'est normal voilà parce que o kɔni o yɔrɔ la sorti de zéro voilà tu vois an ka yɛrɛ senti hero de ye tellement que an sewala ça remercie parce que concert nana an kun tɛ wari filɛ la walayi an bɛɛ ne ye Kɔnte ye Gogo Lagare ye walayi an si kun ɲɛ tɛ wari la lasi 100% ale yɛrɛ b'o cogo de fɔ an ɲɛna mɔgɔ tɛ concert kɛ pour que i ka wari sɔrɔ fɔlɔ parce que i bɛna taa mɔgɔ de invité denbayatigiw don u bɛ n'u ka sunɔgɔ de tiɲɛ ka déplacer ka tagama k'u sigi u kɔnɔkɔrɔ ou bien ka mobili ta quel que soit ka déplacer ka yɔrɔ jan tagama ka t'i ka ko la i bɛna mɔgɔ de invité ka na bon fo fana ye na ka na satisfait n'o tɛ ne ka mɔgɔ wele ka na ko la c'est comme i k'o wele k'o dɔgɔya de donc an ka laɲini kun ye min ye concert kun ye a ye réussi bɛɛ ye satisfait concert fana ne réussi la bɛɛ satisfait la donc an n'o laɲini sabati la tellement k'an fana content na o don yɛrɛ ne ko non n ka nin ma sunɔgɔ a ka ɲi
i b'a ma sɛgɛ min kɛ sɛgɛ yɛrɛ bɛ bala ka tunu voilà et que siranya dɔ bɛ sɛgɛ dɔ bila dɔ wallahi bilahi siranya bɛ sɛgɛ bila dɛ d'accord donc yɔrɔ nin tɛmɛnen kɔfɛ projet jumɛn o b'alu bolo ni conseil kɔfɛ à venir projet jumɛn de bɛ nin wagati in na a bolo bon à l'heure la projet ba de b'an bolo voilà parce que i b'a dɔn hadamaden n'i wulila kana sigi bilen quoi n'i wulila kana sɔn sigi ma bilen o kɔrɔ ye di i ka nin concert basigiw kɛ alhamdulillah mɔgɔw satisfait la i yɛrɛ satisfait la donc i b'i cɛsiri de sisan i ka mɔgɔw satisfait min kɛ i fari kana faga la i bɛ kow de kɛ toujours ka jatigiw la satisfait bon ni sigi t'i bɛn parce que an n'o ye jeliw de ye jeli nana jeliya de kama jeli bɛ jatigi satisfait ko caman na hali ya mot kelen dɔw bɛ yen i bɛ jatigiw encourager k'u bila cɛsiri la ka baaraba kɛ concert depuis concert kɔni kɛla alhamdulilayi Dieu merci an si ne Konte Lagare Gogo bon dɔ farala wuli ka jɔ kan dɔ farala cɛsiri kan donc projet ka ca an bolo wallahi a ka ca an kan ka min yɛrɛ kɛ a ka ca parce que an b'a ye la réseau kan lancement kulaw bɛ kɛ la album n'i ka son dɔ b'a kan ka fêter nin heure in na réseau kan b'a kan ka filɛ donc chez moi c'est pas là ça commence ou bien i ka son kula min lancer la n'i ka page dɔw lancer la tout ça là donc o le ye i ka projet à venir ou bien dɔ wɛrɛ b'o kɔ i bɛ fɛ ka min expliquer an ye bon projet ba de b'an bolo voilà projet ba de b'an bolo son kura bɔ ou bien a ka ca son kura kɔni o tɛ jɔ yɛrɛ de hali sisan an ka son kura dɔ bɔ hali sisan an ka son kura dɔ bɔ a titre ye jumɛn ye nin yɔrɔnin son bɔra son tigi de la quoi ah d'accord a son tɔgɔ bɔra son tigi de la secret de ou bien a bɛ se ka fɔ secret tɛ d'accord o tɛ secret dɛ o tɛ se ka kɛ secret ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ min ka fisa ni bɛɛ ye diɲɛ ka dɔgɔ lahara yɛrɛ fara kan ala kɔfɛ ala yɛrɛ ye min bila a yɛrɛ kɔrɔ a yɛrɛ kɔfɛ muhamadu ne ma nin kisi ba ye aminata denkɛ na abdulayi den abdulmitili bɛ mɔden hashimi tulumasama abdulmanafisi ne ma nin kisi ba ye minnu bɔra la n'an ko ma ko sherifu usman sheri madani haidara ba madani denkɛ ba santarawore denkɛ a denmuso min bɛ anw bolo buwakɛ a seda min bɛ haidara madamu aruna konate hɔrɔnmuso min ni ɲɛnafin man kan fo ni seere shirifumuso ni jamu kɛla ko haidara ni jogo ma kɛ haidara ye ayi a ma dafa shirifu minnu jamu ye haidara jogo fana ye haidara ye olu minnu ka adamadenya ko ka a saniya ka mɔgɔ yɛrɛ dilan ka jɛnɛyakɛla bɔ jɛnɛya la k'a bila sira ɲuman fɛ k'a bila silamɛya sira kan ne ni Konte an donna studio kɔnɔ an bɔla fɔ Abidjan ka taa dagabana son dɔ k'a ye o yɛrɛ kɛla sisan a ma d'a ma fɔlɔ yɛrɛ n'Ala sɔnna ma n bɛna taa d'a ma mais a n'a ka kan a yɛrɛ ye nin ka dɔgɔ a la ko wɛrɛw bɛ yen mais min tɛ nin n'Ala sɔnna ma n'o kɛra diɲɛ bɛna lakali d'accord n'Ala sɔnna a bɛ dɔn donc an bɛ tɛmɛ n'an ka publicité o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni baro Studio Boaké. Espoir Studio Boaké. Boaké cɛni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Boakékaw aw ka studio kelen mun bɛ aw sago de aw ma waati bɛɛ n'u ka subakana mansiw ye ja dumanw klipu ɲuman aw sagona sɔn Espoir Studio Boaké u bɛ yan artistes kama anw ka commerçants. En plus, c'est pour vous rappeler que nous sommes avec des griots chanteurs ici sur ce plateau. Voilà, on a une émission lancement qui est là, comme nous avons dit, donc, on a toujours abonné. Ni temeli ko fe ameta na Facebook question. OK, Facebook question comme aere wa kalama mi question do tata Facebook kan ko poser anga invité ko ni plateau na. Donc, je crois que avena se kan question répond. Bon, question bien. Ah, non, mangere. Question est dron, mi me fait cadeau, kaka conseil labé, pour kaka ke attend
comme bɛɛ b'a fɔla ɲam ka Buwake kɔnɔ ani Buwake kɔ kan conseil jumɛn b'alu bolo ka di o tigi ma ladilikan b'an bolo yɛrɛ tigɛ ma ladilikan jumɛn de b'alu bolo ka ne bɛ fɛ k'a ka concert la a k'an ta nɔgɔya parce que o question de poser la ko k'o poser a kan ko parce que bi an bɛ bi min na concert min fɔla yɔrɔ bɛɛ donc n bɛ fɛ k'a dɔn conseil jumɛn b'alu bolo k'a d'o ma pour que o ka se k'o ka concert labɛn fana a ka kɛ ni ɲɔgɔn dɔ ye ayiwa an b'a fɔ Conte voilà bisimila an b'a daminɛ ale la et puis voilà parce que an bɛ difficulté dɔw tun b'a la mais Dieu merci a ɲɛnabɔla donc an bamuso ale b'o yɔrɔnin dɔ ɲɛnama quoi bon yɔrɔ min b'a la ne bɛ se ka min fɔ artiste y'o la n'i ko i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ a ka sɔrɔ muɲu ni sabali b'i la a ka sɔrɔ barika b'i la a ka sɔrɔ i ni adamadenw bɛnnen don n'i ni adamadenw bɛnnen don ni barika b'i la ka fara o kan ka fara muɲu ni sabali kan ani yɛrɛmaji mɔgɔw miiri b'a la k'i ka fɛn bɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ mɔgɔ ko i bɛ se ka sɛgɛn kow kɔnɔ quoi mais a bɛ laban ala tali ma sinon artiste yɛrɛ man nɔgɔn a man nɔgɔn ko caman bɛ yen i b'a fɔ de ko ne tɛ n tɛ ko kɛ mɔgɔ la mais mɔgɔ tɛ fɛn kɛ ne na o ye nkalon kuma de mais a ɲɛnabɔ yɔrɔ tɛ yan ye quoi a bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ duniya so nin ye donc an b'a la da ala k'an bɛɛ kanda ala k'an bɛɛ kisi k'an tanga parce que i b'a fɔ k'i bɛ ko dɔ labɛn i yɛrɛ hakili la tigɛ de don ko nin dilanna k'a ɲɛ ka ban mais o bɛ taa bɔ i ni fan dɔ cɛ mais ala de toujours komi ala ko an k'a bɛɛ da ale kun donc an b'a bɛɛ da ala kun cɛsiri b'a la donc k'o cɛsiri donc hali min ye question poser k'a ka cɛsiri ka barika ni dugawu ɲini jeliba i bɛna dɔ fara o kan ou bien an bɛ taa ni question ouais n bɛna min fara o kan kɛ Tarawele bon ne kɔni an b'a minɛ mɔgɔw da bi ne yɛrɛ fana n bɛ se ka expliquer fɛnɛ adamaden i jija i ŋaniya ɲɛ i ni mɔgɔ ɲɔgɔn ye est ce que i b'a dɔn mɔgɔ bɛ ŋaniya jugu min siri mɔgɔ ɲɔgɔn ye a bɛ segin de ba wa i y'a ŋaniya jugu de foyi k'ale ta la walayi bilayi i ŋaniya ɲɛ quoi i y'a dɔn kuma dɔ bɛ a cɛ ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ da ka tɛmɛ kumatigi yɛrɛ kan i y'a kuma mɔgɔ ye i ŋaniya ɲɛ bɛɛ hɛrɛ diya i yɛrɛ ye souvent i bɛ dugawu dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye i ŋaniya yɛrɛ jɛlen na ko ala ka a tigi sɔn mɔmili la i bɛ sigi i b'a la wele ala nin sɔn mɔmili la n'a sɔrɔ tiɲɛ don i ŋaniya jɛlen don k'a fɔ a dɔw bɛ yen sani ala ye mɔri tɔgɔ d'a ma a b'a di ne ma fɔlɔ mais k'a sɔrɔ ele yɛrɛ m'a dabɔ ele yɛrɛ kama o bɛ sɔrɔ ŋaniya de la quoi concert in na mɔgɔ caman taara concert in na o yɛrɛ ko a n'u ma ko walayi depuis ala ye olu da o ma deli ka bɔ su fɛ k'a fɔ k'u bɛ taa kungoya la su fɛ o t'a kɛ kuma tɛ ko ka taa concert la mais ala farala kan o bɛɛ sera kɛnɛ kan o mɔgɔ de kun ka ca donc adamaden kɔni i bɛ baara o baara la artiste ya don baara o baara o i ŋaniya jɛya dɔrɔn n'i bɛ se a to mɔgɔ ye ko k'i la mais ele kana ko kɛ mɔgɔ la a to mɔgɔ ye ŋaniya juguya siri i kan mais i kana sɔn ka ŋaniya juguya foyi siri mɔgɔ ɲɔgɔn na parce que a bɛ tila ka jouer ele yɛrɛ de kan donc et puis ala fana ka kɛ an fɛn fɛn tun bɛ concert la an bɛɛ kun kɔnɔ jɛlen don ɲɔgɔn ye an si ma nata ko wɛrɛ la an bɛ a laɲini kɛla min de concert réussi dɔrɔn o de kɛla an bɛɛ ka laɲini ye bon alhamdulilah ala fana ka an laɲini dugawu jaabi voilà d'accord ok o ɲɛna donc comme i yɛrɛ bɔla ko o mɔmiri ko kuma fɔ dɔ ka question poser ko promesse min tun tali ye mɔmiri ko la ko est ce que a ɲɛnabɔla cɛw belebele mɔmiri promesse tala ne ye a ma di yan fɔlɔ ma a bɛna di yan parce que mɔmiliw tigi yɛrɛ de ye mɔmili kuma fɔ ne ye n'o ye Abu Sila ye a bɛ miiri jigin n ka sabu ɲumanw na Safi Bari ani Fanda Sila madame Taba Seku fila Fanda Sila n'a dɔgɔmuso Safi Bari olu de ko Darame i sigi i bolo da i sigi hali i kana wuli n'Ala sɔnna ma ko min kan ka kɛ an b'a k'i ye o cɛ dɔgɔkɛ min bɛ yen n'o ye Abu Sila ye le babacɛ de Paris le lion ale de ye mɔbili lɛrɛ ta ne ye ka mɔbili di ne ma o t'a yɛrɛ bolo ko b'a yɛrɛ ye depuis concert banna a ka mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ min tɛ mɔbili ko yɛrɛ ye o kɛra quoi mais mɔbili ma di yan fɔlɔ voilà kuma
D'accord. Donc, comme Mamri m'a dit, comme Mamri a dit, et puis Djeriba et Mamri fait min la carton. Voilà, parce que souvent, on Mamri doit utiliser. Ah, mina nani stone do yorona ko nya fa yana. Karamɔgɔ cɛ dɔ le a ka baara kɛ dɔ ye donc a tigi réussi la sisan a ka mɔmiri kɔrɔ dɔ ta k'a di karamɔgɔ cɛ ma donc bɛɛ ko karamɔgɔ cɛ ka mɔmiri sɔrɔ karamɔgɔ cɛ ka mɔmiri sɔrɔ lon bɛɛ karamɔgɔ cɛ bɛ garaji la lon bɛɛ lon dɔ karamɔgɔ cɛ ka mɔmiri la la nɔ k'a di mécanicien cɛ ma ko i ɲɛ bɛ lon na ko t'a bila ye ala kana kɛ Jeliba ta nɔgɔya a bɛ bɔ carton na dɛ ok donc Jeliba yɔrɔnin na an bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ lien jumɛn b'i ni français cɛ bɛnkisiw parce que an ka ye conseil na an bɛ se ka fɔ mɔgɔ caman yɛrɛ tun bɔra France quoi. Voilà, conseil d'abena français ou bien il a fallu y bien. Il y avait trop de bankis là-bas. Lien bas de venir les français jamais parce qu'il y a tout au France. Remiri Assa Jabila. Madame Al Mustafa Jabi, il y a sur le Mara Ouattara de Saboula. D'accord. À ce qu'il est français. Elle devait battre chama chi auma. Voilà. Avec subiriti kana ni na folomo chama yi Assa Jabi. Ya bon jeli woni vraiment ni kala jeli ya ala deli be ko de jatu ka chaya jatu nyumo ka chaya voilà o jeli ga ala deli de tuma chama donc vraiment yen ba be ni jatu chama che France ka cha D'accord. wallahi OK donc il a vidéo do la an ya ye i ka Aliya Kulubali ka sonta a do vidéo to la vraiment vidéo to ka ça m'a apprécié quoi donc j'aimerais savoir c'était juste pour ka jugu et ça va kolu do fara kono le wa ou yere aka son yere kan le bile yere la bon o woro côté là i b'a dɔn bɛɛ n'i ka baara de don ne m'a f'i ɲɛna ko ne ka manager cɛman de yan voilà ale bɛ fɛn kɛ dɔrɔn fɛn min ni ne bɛ taa waati min na bon yala ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ de ye ne furadama ne ma dɔn min yɛrɛ ye bon ne tɛ jugu ko ninnu calculer hali ne ka lɔgɔ mɔgɔ bɛ juguya la sisan a bɛ k'a yɛrɛ ko n bɛ taa kalama ka sɔrɔ n tilala la ne to i y'a dɔn souvent mɔgɔ dɔ bɛ yen a ko dɔn dɔrɔn a bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ tana tan bon vidéo ma dabɔ kɔrɔmatigɛli yɛrɛ kama a ma dabɔ ko bɛ ne ni mɔgɔ cɛ seulement que i bɛ se ka vidéo dɔ ye a bɛ diya ye dɔrɔn i b'a ta ka bila i ka fɛn na voilà nin kɛra ten an ka nin dɔrɔn a diyara n ye dɔrɔn an ka ta ka bila an ka fɛn kɔrɔ parce que alhamdulilayi Aliya Kulubali a bɔla yan sisan i y'a dɔn an ka concert kɛ ɲɔgɔn fɛ bon an ka baro caman kɛ an taara sɔrɔ a ka d'an ye ka kɔrɔ et puis dɔ farala an kanu fana kan donc an fana ka vidéo in kɛ ka son bila kɔrɔ tout ça là cela ma dabɔ mɔgɔ la gosi foyi fana t'an ni mɔgɔ cɛ. D'accord. Donc ma bɛna banni nin yɔrɔ in ye folikan ɲuman b'aw fɛ komi a yɛrɛ bɔra ka fɔ ɲam kan an nana ka faniw de remercier nin wagati in na donc an b'a lamɛn. Bon o kuma kelen don an tɛna foyi fɔ tugun an ma min fɔ an jatigiw an b'u bɛɛ fo min bɛ jamana nin kɔnɔ min bɛ jamana nin kɔ kan cɛ ye komi muso denmisɛnnin ye komi mɔgɔkɔrɔba mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ bɔ ka Laji fo n'o ye Laji Katile a jara a y'a cɛ concert nin taara fɔ a ye k'a bonya d'a ma a kelen ma taa dɛ a ko Kɔnte ko depuis n bɛ Buwake ko depuis n kɛra den ye n ma deli ka bɔ sufɛ ko n taa kungo la ko surtout concert ko muso fɛnɛ b'o cogo la a jara fana ko ale fɛnɛ b'o cogo kelen na ko mais a kanu de kosɔn anw taara an n'an den bɛɛ de taara ka billet san ka d'u den bɛɛ ma ka mobili fa ka taa fo ka taa se ka milieu bɛɛ tɛmɛ k'u segin to yen dɔw taara an soutenir ka tila k'an sɔn bonya ni karama la donc an b'u fo an b'u barika la n bɛ Kurutunu Kulubali fo Solongolo Mɔdi ani Barabangolo Mɔdi ko y'an Sanjani ko y'an Mamudu Layi Sulemani den n'o ye Na Kulubali badenmuso ye an taara mais an tun hakili an bɛna temps min sɔrɔ ka se k'u bɛɛ wele kɛnɛ kɔnɔ jatigi bɛɛ ma se ka wele bon minnu sera ka wele an dan n'o yɔrɔ le la minnu fana ma wele a kana k'u ɲɛna jɔmaya ye ni Ala ye sini kɛ n'a kalifa an ma ko nata ka ca u bɛɛ ka d'an ye an b'u bɛɛ fɛ voilà Ala sago i bonya b'a la an ka kuma y'o de. Naam. Bon ne ka folikan ye alhamdulillah n bɛ fɔlɔ n bɛ n ka dagabana fo Sadio Kojoga Sidi Kojoga denkɛ ani Ina Gino denkɛ Bintu furukɛ Asetu a y'a furukɛ Sadio n bɛ barika da ye dogo ani bange la cɛ min ɲɔgɔn man ca n'o tɛmɛna n bɛ barika da Ayalakaw ye
me sɔrɔ ka n pan ka bɔ yan sisan ka taa n jigin fo Abidjan concert marraine Aja Fatumata Kafando madame Bagnene Dramé ne déplacé la n taara yan n y'a sɔrɔ Delphine Traoré sabu de la n ko Delphine ma n ko n bɛ fɛ ka Aja Fatumata Kafando kɛ marraine a ko k'o ka nɔgɔ a y'a wele ni Aja wele sisan k'i b'a kɛ fɛn fɛn ye a bɛ kun ka muso wele o ye a baden Delphine de ye ni Delphine ko kana k'a ye a tɛ k'a ye n'a ko k'a ye a bɛ k'a ye Delphine ko a ma ko jeliba ka concert k'a ye e de bɛ k'a ye Delphine tilala ka n ci an bɔla ka taa fɔ Abidjan ka taa bonya fɔ a cɛ ye monsieur Bagnene Dramé cɛ ni kɔlɔsi cɛ ni kɔrɔna cɛ ni ala dɔn cɛ ni alakira dɔn cɛ ni sɛkubaw kanu a ko ma a ko Dramé n ko naamu a ko i b'a dɔn e ne dɔgɔkɛ de n ko awɔ ko ne muso ye muso de ye ko ne muso ye e mu de ye n ko muso ko mais ko ne k'i muso yɛrɛ kɛ marraine ye ko a sera kuma wɛrɛ ma wa n bɛ barika d'a ye a barika ye ba 40 na a barika Delphine yɛrɛ ba 10 na a barika n ka parrain Dakabana parrain l'international Jakis Hero denmisɛnnin ko dilanna denmisɛnnin de moi a bɛ se ka baara min kɛ kabako don dɛ Habib Kamara de ye Jɛnɛba Hayidara de ye Sara Furukɛ Jakis Hero ale de ko ne ma a ko grand frère n ko naamu a ko n'i ye ne kɛ parrain ye i b'a kalama o y'i yɛrɛ ka ko de ye i bɛ fɛ n ka fɛn fɛn kɛ a fɔ n ye n b'i ka bila la m'Ala ka bila la n b'i ka bila la walayi a ko i t'i da ka sunɔgɔ fɛn fɛn ka di i m'a kɛ a barika dogo la a barika sanfɛ Jakis Hero walayi i ka ko la kana giri mɔgɔ kɔ ko wari b'a bolo k'i b'a k'i ka parrain ye kana giri mɔgɔ kɔ ko tɔgɔ b'a la k'i b'a k'i ka parrain ye giri mɔgɔ kɔ ni tigi min k'i kanu ni k'i kanubaga k'i ka parrain ni marraine ye walayi a bɛ hali n'a ka miliyari d'i ma a yɛrɛ bɛ tila ka jɔn a la Dramé hakɛ to dakuru ɲɛ fila min ye marraine ni parrain ka kuma ye foli bɛ d'u ma parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a ta k'a bila i ka ko ɲɛfɛ a t'a ɲini k'a ɲa mais yan'an ka marraine fo Delphine de bɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ Jomo den a bɛ fo k'a barika la a ka ŋaniya ɲumanya la ka Mama Jabate fo fo y'a fɔ Elle France mɔgɔ i kɛra ko la cogo cogo i bɛ fɛ i ka ko kɛ cogo dɔ la ko ni dɔ bɛ se k'i sɔrɔ i ka ko kɔnɔ ko ni fitinin dɔ ye anw sɔrɔ mais o yɔrɔ la n dara Delphine Traoré la ka da Mama Jabate la ka da marraine la parce que o yɔrɔ la n'olu tun ko marraine ka ko nin kɛ a tun bɛ n'o de kɛ mais n y'o de fɔ Fatumata n k'i tun ka di n ye mais i tɔ diyara n ye tun parce que sabali ni muɲu y'i labɔ ni sabali ye buna hadamaden labɔ ka ban dɔrɔn i ka ko bɛɛ bɛ ɲa muso sabalilen don a ye sabali min kɛ an kɔrɔ ka muɲu an kɔrɔ a n'a teriw ani Delphine n'a badenw ani Mama Jabate n'a badenw Ala k'o fara u si kan ka parrain fo a n'a muso u barika la silama fɛn fɛn bɔra ka taa ko na an bɛ bɛɛ fo Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye Ala ka n'a si nimisa Ala kira kan n'o tɛmɛna a tilala Mama Jabate ka kuma na sisan dogo ni bange la k'a barika ye n tɛ ɲina bébé Bari an ka sponsor filamuso ni nafa pour le debo lobo pour le jom jilibe pour le jom baylo pour le jom nayi filamuso ni nafa k'a barika ye n'o tɛmɛna muso dɔ tun kan ka kɛ kɛnɛ kan nka Ala m'a latigɛ an t'u Traoré a den fatura a ko Dramé ni seli ka concert kɛnɛ kan diɲɛ m'a lakale mais l'homme propose Dieu dispose a ma kɛnɛ sɔrɔ nka an bɛ dugawu k'a ye an bɛ barika d'a ye n'o tɛmɛna kɛnɛ kɔnɔ groupe princesse n da tɛmɛna kan yan ninnu ye ne kanu dɛ k'an ta k'an bamu depuis bi ma se u m'an bila u m'an changer ne jeli wɛrɛ ye n'a Kulibali n'a ka jama k'a kɛ dugu la k'a kɛ bange la o kosɔn n bɛ sa u ka jɔnya juru la n'a Kulibali t'i changer wallahi Layi Solomani n furula ka n'a sɔrɔ a bɛ Buwake yan a dora fɛn fɛn na a y'a datu mɔgɔw de la mɔgɔ m'a datu a la a salen kɔfɛ mɔgɔw de bɛ balo a la a balola a yɛrɛ la fo ka s'a ka saya ma cɛw cɛ ani musow bɛnbakɛ Maramu Doso cɛ ani Worokiya Kɔrɔba cɛ ani Nɛn cɛ ani Binu Danbele cɛ n'a bɛ cɛncɛn kɛ Ala k'a suma kan ni cɛncɛn b'a kan Ala k'a suma kan ni lagare ye fɛn min koba kɛ an ye
ate balne la Madame Touré wallahi ne sigilen bɛ n'a ye wallahi ko sa ɲɛ ka misɛn mɛ bolo tɛ su a la abeti lagare tɔgɔ de ye ten abeti wallahi ka kɛ dugu la ka kɛ bangi la wallahi k'an wele téléphone na ko jeliba an ko namu k'i da bɔ concert ko la to an bolo wallahi publicité kɛra fan bɛɛ fɛ ka wuli ka no vraiment i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ sanfɛ ko de ye ka sɔrɔ ko min passera dugu ma anw yɛrɛ de b'o ye wallahi olu de tun ye ko in kiriki olu de tun ye ko in d'u ma ko in siba sama kun olugu de ye wallahi wallahi n'a kulubali n'a ka jama Madame Touré n bɛ barika da ye dan tɛ barika da min na Fatou Cissé Mankaja bɛ Cissé mɔden kabako n bɛ ka tagabano de tɔgɔ fɔ Mayi Jalo fulamuso cɛɲi a barika groupe princesse ni n tɛmɛna ka bɔ yen n tɛ ɲina groupe 3 millions groupe 1 million 3 cɛbakɔrɔw ka ca groupe min na n bɛ barika da ye kɛnɛ kan ko Darame y'a to yen concert kɛnɛ kan min mɔna bi la n'o tɛmɛna groupe différence n bɛ foli d'u ma n'o tɛmɛna groupe fashion président sigilen bɛ fɔ Abidjan Asetu Touré n bɛ barika da ye dan tɛ foli min na jama fɛn bɛ kɛnɛ kan n bɛ foli di bɛɛ ma cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan n'an ka bɛ bɛɛ tɔgɔ ta su in na kelen kelen a ka d'an ye i ma ye mun y'a daminɛ dakuru ɲɛ fila naamu ne bɛ n yɛrɛ kɔrɔmuso fo est-ce que n'o ye Asa Siraba ye est-ce que Asa Darame Amadu Darame di est-ce que fɛn min ni mɔgɔ ŋaniya ka ɲi n'i ka ko daminɛ a la dɔrɔn i ka ko bɛ ɲɛ est-ce que an dora yɔrɔ min na an ye mɔgɔ fɔlɔ jɔn de wele an ye sira kolen ni sira jɛlen de wele sira min ma kɛ sira kɔgɔma ye sira min n'a ma tiɲɛ dugu la a ma tiɲɛ bange la sira min sɔnna siraya ma n'a ni y'a ta ye sira ko wari tɛ ale bolo mɛ anw fɔlɔla ale la ale bɛ anw da fɔlɔ a ko fitinin b'ale bolo sira mɛ y'a ba tan a tilenna ma ka taa don bolo ko a ye nin minɛ sira y'o kɛ anw ye ani ba 40 caman de bɔra kɛnɛ kɔnɔ anw ye wari min sɔrɔ an ka concert kɛnɛ kan ala de b'a da dɔn ala de b'a da dɔn mɛ anw tun tɛ ka wari filɛ han anw tɛ ka wari filɛ anw bɛ fɛn min kɔ a kɛr'o ye mɛ hali bi an ka sini kɛ ne y'a deli ala fɛ ko tɔ bɛ ala bolo ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ fana ka Musa Darame fo k'a barika la n'o y'an balimakɛ ɲuman ye k'u bɛɛ ni ce ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni jinɛ ni ŋaniya ye n'i ye ɲuman kɛ i m'a kɛ mɔgɔ y'a k'i yɛrɛ de n'i ye juguman kɛ fana i m'a kɛ mɔgɔ y'a k'i yɛrɛ wala k'u sara Kadija Moribo Kuyate cɛbakɔrɔ ni kulusi Moribo Kuyate Gawusu Ture den ni Ajaratu Kante den Aisha Wage den Marabu Soko Buake Zikiri Club de Buake i b'a dɔn ne de ye Zikiri Club de Buake jeliba ye mamuru bɛɛ bɔla kɛnɛ kɔnɔ mamuru bɛɛ bɔla Buake ne yɛrɛ badenw jeli cɛ ma sigi jeli muso ma sigi bɛɛ bɔla ka taa n soutenir concert in na n hakili bɛ jigin jɔn na ni mɔgɔ ka chapeau ni ne kunna dɔrɔn hakili bɛ jigin cɛ kelen de la Zikiri masakɛ kura Basa Dumbuya den ni Baya Jara den Usumani Sirifu Mata ni Hayidara Wolo den Zikiri solo ka bɔ yan fɔ Bamakɔ a groupe sigilen b'an bolo Buake yan groupe Sanayɛlɛ barika Zikiri solo ye don kelen 10,000 ko jelikɛ n'i minɛ i ka nin kɛ jisɔngɔ ye ko nasɔngɔ tɛ dɛ jisɔngɔ dama don groupe Sanayɛlɛ de Buake yan tɔ sigilen b'an bolo Buake ne yɛrɛ de y'a jeliba ye président Umar Saudiya ye Aja Fatumata Sanɔgɔ den Alhaji Maru Sanɔgɔ den hɔrɔnmuso 2 ta cɛ Ada Jalo cɛ Gafu barika da groupe ye dan tɛ foli min na o don samara min bɛ n sen na a samara bɔra groupe Sanayɛlɛ de la John de y'a di Isa Tarawele samara min bɛ Zikiri Lagare sen na a bɔra groupe Sanayɛlɛ de la John de y'a di Isa Tarawele o groupe Sanayɛlɛ kɔnɔ Umar Saudiya ko jeliba ye kɛ pewu a ye tike min san ka nafolo mugu de don tike la ko a k'a di mɔgɔw ma a bɛ miiri jɔn na nin yɔrɔnin na i da sera Masa Masangare filamuso ni nafa n'i bɛ koba kɛ fo maabaw ka y'i bolo dɛ i ma Sangare Bari Jalo Jakite Sidibe Sangare Sopulɔ Lipulɔ Bapulɔ Bari Pulɔ Hayidara musow den belebele de bɛ bange belebele la jatigiw k'an soutenir ne baden jeliw jelicɛ ni jelimusow kɛnɛ kan ka bɔ ka taa an soutenir vraiment o sara t'an bolo kɛnɛ kan mana ye mɔgɔw y'a lakɔlɔsi groupe min tun bɛ yen min bɛ ka mɔgɔw accueillir ka mɔgɔw bisimila
Espoir Studio an b'olu de fɛ yan su in na Espoir Studio le tun bɛ accueil la o don bɛɛ ko ko o accueil cogo ɲɛna ne bɛ fɛ ka ko b'a kɛ mɔgɔ b'a bila ko la minnu b'a ɲɛdɔn bila ko la Espoir Studio a baara de ye nin ka ko organiser ka ɲa an b'olu de fɛ yan su in na an bɛ foli di Espoir Studio jama bɛɛ ma membre bɛɛ dan tɛ foli min na a bɛ se ka kɛ an bɛ to foli la hakili ma mɔgɔ dɔw ye fana sira ni n'a dɔgɔninw Layi mon papa est-ce que wallahi Falon wallahi Papisi o bɛɛ bɔra o bɛɛ ala k'u bɛɛ sara n'u dinɛ n'u ŋaniya amina ya rabbi ala k'u bɛɛ sara amin 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 ala ka nin ɲɔgɔnna caman caman yira an sitigi la an b'ala deli bɛɛ ta ɲali de la ni fɛn fɛn ko a bɛ concert kɛ Buwake don Abidjan don an jeli ɲɔgɔn an ka dugu de kɛ ala ka bɛɛ sara ala ka bɛɛ ta ɲa ala ni kira kanu donc Jeliba a foliw ɲɛna ala ka mɛtiri ɲɛnama di an bɛɛ ma tɔgɔ min tun bɛ fɔli ma o b'a fɔ di concert kɛyɔrɔ la également ko le roi 13-13 tiɲɛ yɛrɛ la concert kɔfɛ olu tun bɛ fɔla ka caya quoi ne yɛrɛ tun b'a dɔn min ko dɔn roi 12 don ale ye Mali la ale ye roi 13-13 ok d'accord donc toujours merci de nous avoir suivis ici pour en faire notre émission merci an b'an ka sponsorw bɛɛ fo min ye Barika Énergie ka to k'an ka événement sponsoriser voilà donc fɛn fɛn k'a concert kɛ Buwake yan a bɛɛ bɛna tɛmɛ ni plateau in kan ka folikan di u ka faniw bɛɛ ma donc merci au revoir an b'a muso dɔ